बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह। आपकी ज़िंदगी तो बहुत सारी है, बहुत सारे वाक़यात है, लेकिन एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ ताकि हमें मालूम पड़े कि माँ क्या है, हमारा किरदार, हमारा इखलाक, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने क्या पेश किया लोगों के सामने। 63 बरस की उम्र है हमारे नबी की। कितने बरस की है? 63 बरस की है। 40 साल तक आपने नबी होने का ऐलान ही नहीं किया। अब चुप रहे मक्के शरीफ में। 40 साल तक आप कुछ बोले ही नहीं। तो सारे लोग आपके दोस्त थे, सारे लोग आपके दोस्त थे। यानी 40 साल तक हमारे नबी ने ऐलान नहीं किया था। नबी तो थे लेकिन ऐलान नहीं किया था, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था। 40 साल जब हो गया तो 40 साल तक आप मक्के की गलियों में गुजरते थे, जिधर जाते थे आपका कोई दुश्मन नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था आपका। जिधर जाते थे बहुत अच्छे इंसान, जिधर जाते थे आप तो अमीन है, सच बोलने वाले। आपके जैसा नौजवान हमने नहीं देखा, आपके जैसा बच्चा हमने नहीं देखा, आप तो सच बोलने वाले हैं। सब कोई तारीफ करते थे, सब कोई अपने तो अपने। उस वक्त नबी होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन कोई दुश्मन नहीं, हर कोई हुजूर की तारीफ, हर कोई हुजूर की तारीफ। अरे ऐसा बच्चा है, ऐसा नौजवान है, वो जिधर से गुजरते उसकी बातचीत, उसकी गुफ्तगू, उसका खाना, उसका पीना, उसका चलना, उसकी खूबसूरती का क्या आलम है। सुभान अल्लाह, ऐसी तारीफ करते थे। और कुफार बड़े बड़े सरदार लोग जो क्या करते, बड़ी बड़ी कीमती चीज़, सोना चांदी गहने पैसे, सब हुजूर के पास क्या रखते थे? अमानत रखते थे कि ये ले लो मोहम्मद, और तुम कुछ दिन रखो, हम बाहर जाते हैं और उसके बाद आपसे आके ले लेंगे। जिस तरह हम बैंक में ले जाके अपने पैसे रखते हैं, वो बैंक पे नहीं, किसके पास रखते थे? हमारे नबी के पास ले जाके रखते थे। और उन पर यकीन था ऐसा कि मोहम्मद जो है अमानत में खयानत नहीं करते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जिस हुजूर को जो चीज जिस तरह से लोग देते थे उसी तरह से आप जो है उसी वक्त उसको लौटा देते थे। इसीलिए वहाँ के लोग आपको अमानतदार कहते थे, सच बोलने वाले कहते थे। आपका किसी से झगड़ा नहीं था, आपको कोई परेशान नहीं करते। लेकिन परेशानी कब शुरू हुई? जब लोगों के सामने आपने सच्ची बात कही। और लोग जो है कभी कभी दुश्मन इसलिए बन जाते हैं जब उसके सामने सच्ची बात बताते हैं। सच्ची बात बताते हैं तो लोग कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप नबी होने का ऐलान करें, और कैसे करें? सबसे पहले अपने घर वालों से शुरू करें। आपने क्या किया? बड़े बड़े सरदारान को बुलाए जो अपने कुटुंब कबीले के थे। पहले बाहर वालों को नहीं, सबसे पहले घर वालों को दावत दी। सबसे पहले आपने जो दावत दी, आपके चचा, आपके रिश्तेदार, आपके खास लोग को आपने दावत दी। और हुजूर ने ऐसी बात कही, सबको जमा किए। जमा करने के बाद आपने ऐलान किया कि लोगों सुनो, उस पहाड़ के ऊपर एक लश्कर है, तुम मेरी इस बात को मानोगे? उस पहाड़ के ऊपर जो एक लश्कर है वो हमको मारने के लिए आ रहे, क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन करोगे? लोगों ने कहा, मोहम्मद हम क्यों नहीं यकीन करेंगे, तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं है। हम यकीन करेंगे, तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं है, तुम्हारी जुबान से हमने कभी देखा ही नहीं कभी तुमने झूठ बोला है। तो हुजूर ने कहा, जब तुम पर इतना यकीन करते हो, इतना यकीन करते हो, तो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, तो मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम मेरा कलमा पढ़ो, और जिसकी भी तुम इबादत करते हो उसको तुम छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, और तुम जो है मुझ पर ईमान लाओ और एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह अल्लाह, ये बात थी खाली। सब गाली देने लगे बड़े बड़े लोग, तुम इसलिए हमको बुलाए थे कि हम अपना दीन छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए। यानी ऐसी ऐसी बात करके सब ऊपर नीचे देख करके भाग गए। बात तो सच्ची थी, बात तो सच्ची थी। हुजूर ने जो बात कही सही थी कि नहीं? बिल्कुल सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पत्थर को तुम पूजते हो वो इबादत के लायक नहीं है, बल्कि तुम जिसकी भी पुरशिश करते हो वो इबादत के लायक नहीं है। जिस चीज़ को अल्लाह ने बनाया, बल्कि ये सारी कायनात का जो बनाने वाला अल्लाह है उसकी तुम इबादत करो। सारे के सारे भाग गए। अब आहिस्ते आहिस्ते सब आपके दुश्मन हो गए।
آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دینے لگی، آپ کو پاگل کہنے لگے، آپ کو مجنوں کہنے لگے، یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت آ گئی حضور کے پاس. حضور کے پاس نہیں، آپ کے چچا کے پاس آئے، جناب ابو طالب کے پاس آئے. آ کے کہنے لگے کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. کیا کہو؟ تم سمجھاؤ. کیوں؟ کہ یہ نیا دین لے کر آیا جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ورنہ ہم ہر طرح سے آپ کے خاندان سے آپ سے بائیکاٹ کر لیں گے، ہم الگ ہو جائیں گے اگر نہیں سمجھاؤ. تو جناب ابو طالب جو ہے حضور کو بلائے کہ بھتیجے تم اپنے بوڑھے چچا کے اوپر اتنا بوجھ کیوں ڈال دیتے ہو؟ بڑے بڑے سردار آئے تھے، ایسی سی بات کہہ کے گئے اور کہا بڑے بڑے سرداران نے کہ ابو طالب ان کو سمجھاؤ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ساری دولت مال اور دولت اسے چاہیے تو ہم سونے چاندے پیسے ساری دولت لا کر کے محمد کے قدموں میں ڈال دیں گے. اور مکہ شریف کے اندر سب سے اگر وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ شریف کے اندر جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل خوبصورت خاتون ہے اس سے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے وہ باز آ جائے کہ وہ جو ہے ایک اللہ کی جو دعوت دے رہے ہیں نیا دین، اس سے وہ چھوڑ دے. جناب ابو طالب نے یہ بات کہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ کیا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، آپ کون سا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، آپ برا پہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کا سہارا میں بنوں گا، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ کو بوجھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جناب ابو طالب کہتے ہیں نہیں بھتیجے وہ بات نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ بڑے بڑے سردار آئے تو اس نے یہ بات کہہ دی کہ اس کو عورت چاہیے، یعنی شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، دولت چاہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. رسول پاک نے فرمایا چچا وہ بیوقوف جو سردار ہے اس نے آپ کے بھتیجے کا سودا بڑے سستے میں کر لیا، بڑے سستے میں کر لیا. یہ عورت کیا چیز ہے، یہ دولت کیا چیز ہے. آپ ان سرداران سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سرداران آسمان سے ایک ہاتھ میں سورج لا کے دے دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے دے دے اور پھر بھی یہ کہے کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو، اس کی تبلیغ کو چھوڑ دو، تو میں محمد خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں پھر بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. بے شک سبحان اللہ. آپ گھبرائے نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے ہیں اس وقت ہے، دوسرا اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے ماننے والے ہمارے نبی آپ نے جب اعلان کیا اب دوسرا کوئی نہیں، آس پاس کوئی نہیں، آپ کا دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، سب دشمن بن گئے. لیکن ہمارے نبی گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. آج ہم حالت سے گھبرا جاتے ہیں، بھائی حالت ٹھیک نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حالت ٹھیک نہیں ہے. ایسا اس سے بری حالت ایک بتا دوں میں کہ آپ نے سنا ہوگا اکبر بادشاہ کا، اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے. اس نے ایک نیا